Hangda hai lamsuk joto no Tiprasa exam helping channel. So tinani video ni topic ngka BA 5th semester political science final exam ni bagui suggestion rijangnai. Hinkhe Bayapsong asuk dini pore norok nasingni Tamoni tini tubi tongo norok ni bagui. Haike norok ang koyekdin sikang community post o rijak tongo khana video rinai hini. Haike hanbo kaisa reason tongmani bagui ang o jora o video rok riui manliya. Hinkhe tini norok ni bagui o video tubi tongo kebo nana tapokdi. Hinkhe joto Bayapsong no video naina sikang sikon request khaio tabuk phano norok Tiprasa exam helping no subscribe khai kongke khaina de tei bell icon no click khaire de jefru video katal phaya joton sa sikang notification mana bakai. Hinkhe himni sini video ni main topic o thanglaisiwan. So hinkhe Bayapsong norok nugui mankhana obo wngkha unit 1. Hinkhe unit 1 o tongnai question 60ta. Hinkhe Bayapsong norok oro puila pore de number 1 question. Number 1 question wngkha define international relation. Discuss the nature and scope of international relation. Bini pare pore de second number. Second number ni question wngkha what do you mean by actor? Discuss the role of state as an actor of international politics. Hinkhe Bayapsong norok o jagao onyo question o pore maya phano number 1 ni question o jesakhai phano poroi thangdi. Hinkhe ang protek no sawi tongo norok no unit ni number 1 number 1 number 1 puila pore de hini ang norok no obo haike bebak video no sao haike norok o number 1 o simi abo haike poroi ta thangdi tamni hinkhe onek somoyo number 2 question bo phai thango. Okay hinkhe aboni bagui norok number 1 bai number 2 no jesakhai phano poroi thangnani chaitokdi. Haike o jagao extra question tongnai 3 numbers question. 3 numbers ni question wngkha what is mean for non-state actors. Hinkhe norok abono bo kaham khe poroi thangdi. Hinkhe tei oro ni bisin kwbangma 2 mark phaimano norok 10 mark porimaya phano 2 mark simi phano poroi thangnani chaitokdi. A question rok wngkha number 1 question to norok nugui no mankana define international relation. Hingkhe bini pore 4 number question na de define national power. Abo hairok khai kwbangma question phai mano. Manakhe bini songha buchka. Hingkhe norok o jagao 10 mark se porimaya 2 mark porinani bahai khe norok abo hai uansugui mano. Haiya norok 10 mark pori thani no o 2 mark bo koyekta porijak tui wngui thango. Haike norok 2 mark no bo kisasa poroi thangnani chesta khaidi. Hinkhe himde chwng tabuk unit 2 o thanglaisinai. Hinkhe naidi Bayapsong tabuk unit 2. Hinkhe unit 2 o khai tongnai joto 3ta question. Hinkhe Bayapsong norok oro bo haino hai poripidi puila number 1 question. Number 1 ni question wngkha what is national interest? Discuss the role of national interest in the formation of foreign policy of a country. Hinkhe bini pore de 2 number. 2 number ni question khai tongnai what is foreign policy? Discuss various determinants of foreign policy in a country. Hinkhe same oro bo haino hai extra question tongnai number 3 question. Number 3 ni question wngkha define diplomacy. Discuss and evaluate the role of diplomacy as an instrument of state interaction. Haike Bayapsong norok no ang number 1 question pordi hinmani reason wngkha jate norok joto unit no answer khaimani wngna tui hinui se ang norok no number 1 question pordi ni so. Okay kok no kaham khe bujidi. Hinkhe baksa obo hai comment khaio thangnai years o biko number 1 question pormani first phayabla number 2 si phaio abo hai rok khai question khaido. Aboni bagai norok no sajak tongo number 1 by number 2 jesakhai phano poroi thangnani chaitokdi hinui. Okay kok no kaham khe bujidi bujiyawui obo hai ta khaide buchikha. Hinkhe himdi tabuk unit 3 o thanglaisinai. So naidi Bayapsong tabuk unit 3. Okay hinkhe unit 3 o tongnai 4ta question. Hinkhe haino hai Bayapsong norok o jaga bo puila poripidi number 1 question. Hinkhe Bayapsong norok ang to puila o sajak tongo. Number 1 question phaya number 2 si phaio obo hai rok hinui sajak tongo. Hinkhe tangai ang number 1 question pordi hin. Hinkhe abo haike pordi hinmani karon wngkha joto unit ni no number 1 question hinkhe joto ni sai important. Okay aboni bagai number 1 o matoni bono. Okay aboni bagai norok no sawo puila pore de number 1 question. Hinkhe bini pore de number 2 question. Hinkhe number 1 ni question wngkha what do you mean by third world? What are the basic problems of third world countries? Hinkhe number 2 ni question wngkha explain the nature of post-Cold War politics. Haike naidi Bayapsong same oro bo haino hai tongnai extra question 3 number. 3 number ni question wngkha what is non-aligned movement? Discuss the objectives in the context of Cold War. Bini pore tongnai 4 number. 4 number ni question wngkha what neocolonialism? Discuss the futures of neocolonialism. Hinkhe Bayapsong oro ni bisin kwbangma 2 mark phaimano obo hai question rok norok number 1 nugui mankana
হোয়াট ডু ইউ মিন বাই থার্ড ওয়ার্ল্ড মানে কে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে কি বোঝায় আমা হারকতা ইনকে সেকেন্ড নাম্বার নাই দিয়ে হোয়াট ইজ কুল ওয়ার মানে ঠান্ডা যুদ্ধ কাকে বলে ইনকে মেনশন টু ফিউচার অফ কুল ওয়ার মানে কে ঠান্ডা যুদ্ধের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো অব হারকে বা কোয়েশ্চেন ফাইবানো আবন বাগান Bayapsong নারক নাম্বার 1 বাই নাম্বার 2 সিমপানো 10 মার্ক করে উঠানানি সাইটক দি যাতে 2 মার্ক বা 5 থেকে 6টা আবা হারক ফানো মানানি উঠন ওকে ইনকে নাম্বার 4 নারক নগর মাখনা হোয়াট ইজ নিউ colonialism Nakar the Bayapsong o jagawa what new colonialism si ngai thangso okay মানে কে নয় উপনিবেশবাদ কি ইনকে অরতে ফাইমানো অব হাইকে mention to future of new colonialism মানে কে নয় উপনিবেশবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখো অব হারকে বা কোয়েশ্চন ফাইমানোটা ইনকে নাম্বার 1 কোয়েশ্চন হাই তাংফিরো অব হাইপা নমানো রাইট টু বেসিক প্রিন্সিপাল ইয়াকবা রাইট টু বেসিক প্রবলেমস অফ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ অব হারকতা মানে কে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুটি সমস্যা লিখো অব হারকতা মানে প্রবলেমস মানে তো সমস্যা ওকে ইনকে অব হারকাই কোয়েশ্চন ফাইমানো 2 মার্ক abon bagano 10 mark por khangkai sudu 10 mark ni bagai simi hini tapor di a jaga 2 mark robo mani thanguta okay inke himni sungtabok unit 4 thangna siwan so inke Bayapsong norok nugui mankhana unit 4 inke unit 4 ba hain hai tongnai site question inke Bayapsong norok o jaga ba hain hai poripidi puila number 1 question joto ni sai sikang norok number 1 question no poridi okay inke bin por norok porui mano 2 number. Nge number 1 question kam briefly discuss the nature and principles of the UNO. Nge bin pore pore de 2 number. 2 number ni question ka what are the main organs of UNO assess the role of the General Assembly as a principal organ of the UNO. Nge bin pore ora extra question ton de number 3. Number 3 ni question ka discuss the composition and functions of the General Assembly of the UNO. Nge Bayapsong han hai sapir norok no ang number 1 question pore de mani reason ka oba do Tamoni Hinkhe অনেক সময় ইউনিট 2টা 3টা পড়না হিনকে অনেক সময় নাঙে থাকো এবার জরা নাঙে থাকো আবন বাগানে নর ন ইউনিট কাইসাকে পড়ে দি মানে কক্সি বুঝকা হিনকে যদি না নর ইউনিট কাইসাকে পড়ে হিনকে প্রত্যেক ইউনিট নি নাম্বার 1 কোয়েশ্চন পড়ে দি বুঝকা মানে কি নরক যে পড়ি থামানি কমন ক্লাই ফানা ইউনিট কাইসাকে পড়ে উই থাকা হিনকে o common clay na phana norok si rokangkai namar mani payota haike norok ni bag phainani chance komongi thangota inke na ditabuk 2 mark ni bage kisesa discuss khainai haike na Bayapsong number 1 question nge number 1 question ka briefly discuss the nature and principles of the UNO মানে কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ আলোচনা করো অবাহে কোয়েশ্চন তা ইনকে তোমার অবাহে ফাইমানো রাইট টু প্রিন্সিপালস অফ দ্য ইউনো মানে কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুটি নীতি লিখো অবাহেরকে কোয়েশ্চন ফাইমানো তা গোबांमा 2 मार्क न गेनर 10 मार्क पर थाने न 2 मार्क माने फाइनो abone kisa khelkai pordi okay inke orate bo question ngai mano right to goals or objectives of the UNO মানে কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুটি নীতি ও উদ্দেশ্য লিখো অবাহেরক ngai manota Hinkhe ang 2 mark ni bagay tabuk taisa unit 1 by unit 2 no repeat khai discuss khainai so hinkhe na de Bayapsong nor or nugui mankhana number 1 question hinkhe number 1 question ka define international relation hinkhe rate ke phano phaimano what do you mean by international relation মানে কি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কি বোঝায় অবহাইতা হিnkhe nor second number question nukana what do you mean by actor discuss the role of state as an actor of international relation sorry international politics हिंके और बाहाय नहाय अब के क्वेश्चन फाइमाना व्हाट डू यू मीन बाय एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स माने के आंतर्जातिक राजनीतिर अभिनेता बोलते तुमी की बुझो बा आंतर्जातिक राजनीतिर अभिनेता बोलते की बुझे अब हाय क्वेश्चन ता हिंके जगहते कैसे क्वेश्चन फाइमाना अब हाय के इंटरनेशनल रिलेशन बा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नि पार्थक्य माने के बिटुइन अब हाय के क्वेश्चन फाइमाना जगह काय मेंशन टू डिफरेंस बिटुइन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिन बांग्ला हिंके तंगनाय আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখো অবহারক নাইতা ইনকে বিন পরে নাই দি 4 নাম্বার কোয়েশ্চন খা ডিফিন ন্যাশনাল পাওয়ার মানে কি হোয়াট ইজ ন্যাশনাল পাওয়ার অবহারক পন ফাইমানতা কে ন্যাশনাল মানে তো জাতীয় পাওয়ার মানে তো শক্তি হোয়াট মানে তো তাম হাইদিবা ইনকে হোয়াট ইজ ন্যাশনাল পাওয়ার মানে কি জাতীয় শক্তি কি অবহারক নাইতা কোয়েশ্চন ইনকে আসো তো ডিসকাস খানা থানে কাইসা কানে যে নাং মানে আবনো শাখা ইনকে তে কাইসা জাতীয় শক্তির দুটি উপাদান লিখো অবহারক পানো ফাইমানতা ইনকে বিন ইংলিশ ইনকে নাই মেনশন টু এলিমেন্টস অফ ন্যাশনাল পাওয়ার মানে কি জাতীয় শক্তির দুটি উপাদান লিখো অবহারক নাইতা ইনকে তাবুক নাই দে ইউনিট 2 हिंके Bayapsong norok nugui mankhana tabuk unit 2 हिंके ang just 2 mark ni baga simse discuss khanai hinkhe norok number 1 nugui mankhana question what is national interest हिंके o jaga oba haike bhano phaimano define national interest ne bin bangla hinkhe tongnai jatiyo sarta bolte ki bujai yake ba jatiyo sarta
ki abo hai rok naita hinkhe 2 number nog nugma kana what is foreign policy hinkhe abo bahai no hai abo haikhe phaimano define foreign policy মানে খাই পররাষ্ট্র নীতি বা বিদেশ নীতি বলতে কি বুঝায় অবা হাইতা হিংকে অ জায়গা অবা হাইকে কোয়েশ্চন ফাই মানো রাইট টু এক্সটার্নাল ডিটারমেন্টস ইজ ফরেন পলিসি মানে কে পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক সময়ের দুটি নাম লিখো অবা হারুকে ফাই মানোতা ইয়াকাবা রাইট টু নেম এক্সটার্নাল ডিটারমিনেন্টস ইজ ফরেন পলিসি অবা হারুখাই কোয়েশ্চন গুরি ওই ফাই মানোতা হিংকে তলানুগে মাখানা ডিফিন ডিপ্লোমেসি মানে কে কূটনীতি কি অবা হারুতা ইয়াকাবা হোয়াট ইজ ডিপ্লোমেসি অবা হারুকে ফানো ফাই মানো অবা হারুতা হিংকে অরন বিসিং गोबां बिसिं बासां क्वेश्चन दंगो अबनो किसानर काहामखाय परे दिता हिंखे ता कासा क्वेश्चन दंगो व्हाट इज प्रोपागेंडा आम हायरक गोबांमा क्वेश्चन दंगो का मेंशन टू फ्यूचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी मानेके भारतीय विदेश नीति दुटी वैशिष्ट्य लिखो अब हायरक हिंखे गोबांमा क्वेश्चन दंगो जतो तो डिस्कस खाइमाया हायदिबा हिंखे अबनो 5th सेमेस्टर नि पॉलिटिकल साइंस फाइनल एग्जाम नि बागे सजेशन हिंखे हाइके नाखार दे बायपसं 2 मार्क नो डिस्कस खाइमाने बागे किसासा भिडियो लग थांका आबोनो बागे भिडियो रिना नेबो जरा नागै थांका हिंखे जतनो ना हामबाय मारो तामन हिंखे पुलियानि सिमे पाठक जरा भिडियो नाय तमन बागे हिंखे हाइके चिकन सा रिक्वेस्ट कै बायपसं न ताबो खाना नरक तिप्रासा एग्जाम हेल्पिंग चैनल न सब्सक्राइब खायनकै सब्सक्राइब खाइना दे ते बेल आइकन क्लिक कर दे जेप्रो भिडियो कटेल अपलोड खायो जतन से सिका नोटिफिकेशन माना बागे हिंखे तिननि भिडियो आमसगन ते विषय जतन न हामबाय।